107.9 FM. Tout le matin, 7h, 9h. Entre musique. Ok, tu veux du son. Ça vient de humour. Non, quelque part, mieux vaut faire bon en disant excusez-moi, c'est moi, que de faire parce que le Dieu a monté. Info et météo. Voici les prévisions atmosphériques de ce jour. Bienvenue dans ce journal. C'est la meilleure des matinales. C'est la capitale nationale. Sénégalais Mali Garamane Mali la Guinée de Garamane la Guinée Mohamobo Rotorompe Mora Motan la Tireta Bibe Nore Musama Imato Halipoteta Firabiri Mufirera Apirike Yati Forebiri Muforera Ila metalati Iwali la wasema la Guinée tanda Ndamuso mayampe La Guinée tanda Ndamuso mayampe Sorry bori yampe No wena nara Docteur mi fare no we Singe no la Guinée Motamoleri la nyina nube modi meditem warawa munube male beki nu sarama ulufun nani be depuis démocratique fa la Guinée bien munasa depuis politique fa la nyi munasana karatere mula politique qui e borina lu mahambi so politique qui inangere politique fera ifaman misale itandi de pire galumu konde inamanna bolute biri mukombima e biri mubomboma dimme de kurutare no wena nara imamu wule pale no we mirira male irafindi sedera ala nunya matagi Donni la wule fale no wena nara Journaliste wule fale no we Bolombombe bi wale no wena nara Marie nyenge su no we Abda madera nyere no wena nara Na firita kane no we La Guinée mukana mane La Guinée mukana mane La Guinée mukana mane Mutanga teresa wibi no we musama La Guinée
man misale itandi di fire galumu konde ina man na bolude biri mu kombima e biri mu bomboma dimme de kurutare no wena nara imamu hule pale no we mirira male irafindi sedera ala nunya matagi lonni la hule pale no wena nara journaliste hule pale no we bolombomba bi wale no wena nara mariye nyenge su no we atama dera nyere no wena nara na firita kane no we lagine mukana mane lagine mukana mane lagine mukana mane utanga teresa wibi no we musama lagine mukana mane elebe lagine mukana mane nawe lagine mukana mane utanga teresa wibi no we musama. Alors, Bakot Tulmati Fanye Biri, Mire connecté Rona Kolomire Tambari connecté Tandegbe émission, ou ma émission Tandegbe, et bébé non connecté qui Mouna Mane, o Mama, Mumba o Mama Sa, Fafe ou ma Tandegbe, ma Andi vendredi, il aura pingé ma vendredi, ma Wonga Fa Sumu, ou Manga Fa ou ma Tandegbe Sumuira, ba Wongwa ira fait. Unana tentega mamige betu fenere dangi fe wongwani la Guinée belarema donc Amérique belarema wona kolo mamenge bara talo na fanna Amérique be iler ma wana visite donc on pas ma na sumunye na womboro fonde bote na ribare na nato tande be ma men ben wonga ni sumuyi folo won sigamane ni George belarema ya wona kolo azoi na woto na kuiki gafe Washington katarabi Washington ma délégation fanna meni afan lama aganere interviewé wona kolo la Guinée délégation talo meni lerma donc azoi bangura inu mare wa salam alaykum alaykum salam aha Monsena, wona kolo ina Washington DC belrena mekinya iyo aha Muse dangife alhamdulillah rabbil alamin wombara Bascot radio international tulmatiken de birin rebu na tulmati na wakati kedi birin bomba wombara birin wanya mama za kervera Amerique kunkuna yele acha do duna ko ngoy birin la gina yele acha do foto mbonyi wombara birin walta ben wo ngama sen folo tombiye na wonyi wo fama na rema sende ina mato wo ma tombi singe kui wo ma président de la république professeur Alpha Condé mola jutal Alpha puissance adasi para na ku atantongo ra bare na fa o Amerique belagama ana fa investisseur to nune ne reboro to wo ma tombi singe la ndaki tombi briande finde misera ina mato yi kantak bele wona vraiment opposition ne bang tantungu ra bagne ina re kunsa Washington belagama mais emu gele kutu soto de fe mais fa fe na kama umfa mana wang na body nyama be akifa ira nan lengi umfa mana wonga kerenye fa wonka kona kri belagama ona kolo makantak bele tu opposition ne bang kasuri tantungu ra bagne ka fera uma assemblée bangede fungbema na kuyi kaja buru turaba umfa mana na fa wakan na body nyama be kifa ira nan lengi onga kerenyi o ma président de la république ana Washington belagama ona ko mama chamana kifa ira umpa mana na pa wakan na body anu yi FNDC ona banare balare awo ma wakara mutingara wakara o ma constitution agama ta pepe muku ne bantika ne santongo ira bare na sa kuntigito na kuntigi na bindi Bascot la Guinée yede ta labe senyi na bindi na kuntigi la na sana to awa una na sto tombi kirin mandi na ke on fa fe so de tombi na ku président professeur Alpha Condé so ne a tout santongo ira bana so Amerique belagama na inu yi na fuli
kan belebele na ga tika ma isa dalu da buwo isa wali da buwo foni ke wo minitore enu ni boro tura bagne anu ngi dalu bagne wonang vala bank mondial akolo fure gbeta kunsa wo mayebola ni demeri da bana wo mbe kifa ira demeri belebele da bana wo mbe ina ga dalu bora biso esa la Guinée population sa gwala ko wono mana fure gede kana professeur Santongo ra baga nan de kirin mana ma ga fama se ne be anaka wo wali na na ba Umar baga fi suru wala ga be Umar baga fi kolon tare ga ba na ba fi kolon tende fi kolon fi ne dodiya sara dodiya sara na kui on va mi se fa la fi parce que meri aga suge yo meta ta bilina mbuma yo tuge ya kumeta tuma bilibu mali ma fe kolon tare na mara kula da no foro ko e folo ma men nama wonna kelmeni won fama binde professeur Alpha Condé nous ambassadeur gbegbe na talo kata fe la Guinée belaga ina mato KPC kerfala personne camara KPC ona kolo entreprise ga gigana na fanyi la Diko Press akraya la ma bangitima ana fe gbete fanyama professeur Alpha Condé tal ma be ananga ne fan kapun ananga ne brafora ina mato nanga nyoko sa o mama fe o ma o maga ma fe anu diamant fe ministre de mine magasuba ne famille na de la kelenkele mai brin na be anu na ge nyoko sa o madu ti fe o ma abaka marisa kamara na na o mai mpo bangde ma ne fan de kelenkele ma ne bin tal gona be enu yi na fulkaye na ge na entreprise belebele da bima alako wali gano wundande nyamana nde kire mo nyamana na ngane kunsama ne birna langi na be anu o magomina Baidi Aribo na finde gouverneur na banque centrale deuxième vice gouverneur de la banque centrale o mana fulkundi o la fuli to mo wonsa tauma na gera na fata de kifaira nan dangi o fama yi kanta bale ma birina on na ko kanta bale na ga na États-Unis bela ma be FNDC na ga fala o mo wakarata e mutinga matara fira pe ba professeur Alpha Condé fana ga manda dongana yiki te na ga mura ba singe na mura ba ma pole kunya sungutungi mu de ana gante kana yela ga fori amuno mana tede na kui ina ga bolo tuira ba ina ga kunsa Washington bela ga inu isga na meni ina wato law for saya e mu bo to do yele mura gara to mura gara mugundi solo fere ne nan talume ne ita songwara ti e ga kono ku mase professeur Alpha Condé o ma tena tungu fe ai troisième mandat nu constitution matara fe o mawakara e tamutin nara na ku mu fe langira ba chief meni nan dangi o ma kanta bale na rena wongwanyi belaga ma ina ma to sidia sile asa faya minimololi asa selidalali anu yi Elijah Lansana Kuyate ne anu nama niye akulu ma assemblée belaga Kasol Fofana atanu wona premier ministre o ma président de la République professeur Alpha Condé a falene anara abara boro tour ruita ru Kasorida aga bore to ga bangi fale ga dogo ala ko yi referendum fe alomar ba de kiana ga la gira to mo bloc umbra nyo so se mbre ana tauna na Santongo na nyendera ba ana ga ruita opposition ga galema opposition na ga eta mudo ma enunka sori ba fe na ra kutumu to mana gamma ina ga kono ku mase ina ga assemblée bangde ina ga nama ba bir na kille na lu fuyang nan dangi won fama wo mai yi kanta bele FNDC yati won fama ne nga ma sai hundu su de na ma e tsaka ne na sa kuntigi to ila kuntigi mu fari to de ne ba fe na dangi fo mo ba ko abara magaru abara dangi tan sa de ra bila kama kuya won fana nye dongo ne ki professeur Alpha Condé ga manda dongo ne ki mu fari na mu ga fama se be ba itana pindiri to la Guinée basi Guinée tan kuntigi yala mara kuntigi na refanna la Guinée tan kunkuna ele kelfa fotonde hasa do ga yedera itana bangi ga yara tira na ku mu fari na mu ga fama se be fe na ge dangi fe wo maborima amudang ba la riga amudang ba figa mu ga fele be ga professeur Alpha Condé gali igara fi anaga maga wo ma wakara na kiana ga anana do mengeya ado amanga na lwa kia ananyo bete na kam fama
nano manda constitution masara de unana to gansubera ungasa Bascott radio Bascott international tulmati kende birisa gwenana ra wasala ibangura azoi bangura na Washington kirana na kafi Washington kunna kulun hasumeni adulgoto kifanyira katamene unga umma mengendira we mane umbemeni umfa unire kura me radio moira kala umbe fi dangi fi kana Washington belrema azoi inu walikifanyi umatomini yati deuxième partie on a rempli mato azoi on a kolongi fête d'indépendance tournante na qui yetera lu golonyi iyo yetera lu golonyi o ma yetera lu golonyi yati et deuxième bas Guinée na mbenya kindia iyo kindia kono umfama ne Bascott nyama nu lagne nyama biri magor ndi tanna to gudi umfana à 2 mois de la fête ne quand même 2 mois li rien amu logo na farago logo musera bari kindia iyo musera bari kindia nga tere ina bara fankifa ira maleke lulundi kabla sigere ku yati o mi se falama ba o mara to boro tai ina jere kurimato ina kankan mato ina mamu mato ina boke mato ba folo bokene o na fala professeur fa konde anaga na baga fe fa na bagi ava tinge no masana yamana alaga ya fama alaga bendele fa quran lu halo ta tina o fa mana la ta na ba ma la Guinée kona kilita ta Guinée o mengetara na ba o men o nso eto mana dume sige défilé wol ke défilé et c'est la so ma so créer ma drapeau écrit o ne binto mana so re fa dangi ne gana armement pour faire awa professeur fa konne tanto ma gor kibanya na he mo wali singa finima misera ala ko o madaga kirenkire o mamengete na rena o magari kanki ne fanga development ko ga yuru e kolo ana o mai yetara lugulenyi o nga tongo o ngara samba menin de kirenkire mama o yala mbinde ma ana la bokema la kama o na kolo araba men na singe men ne yuru wande to na bangnene nde barati ina mato dume ga girma sode ga lingire birede maison des jeunes ina mato yi gouvernorat bangi ina mato préfecture ne biri matiti bangi ne biri naga yari masige suto na kuye na kelmene ne ruisa mamu labe ina fe bele raba meni na moli nde na raba ina mato ina kelmene na pa zere kore ina kel zere kore na alo ona kolon kana na masenga kana infrastructure da huru na mura ba meni o tekel meni ne ruisa kankan fa tansa de na bila kama kuya na kui professeur Alpha Konde anaka anete tongo anaka nyana kan fama fade 2019 anaka fama Bascott nam Bas Guinée nam tam fama indépendance yetera lugulenyi organiser on a organisation ko na to on haito sese muraba haito sese muraba ba jama do jama gore singena ka na ba kindia ona to wona hanya wal yomu folo anu logu nan falugi logu nan falugi na kule ya e boy wa formation na nama aha mi se ba nieri ke bara so mu gunde ye na re donki ongana fe ma gorin tide ba professeur Alpha Konde akonya lang mre na ma bara mo bara mi tanuna atamu fa no ma fa bara mo donc akonya dag na re ma akolo la Guinée fe to ka goroko la Guinée fe goroko ki faida azoi ina me unna kolamane unna ma hori nanti ma monsieur yati préparatif que ma ou ma fête d'indépendance dans 2 semaines abarali ali kono konto fili na nyama ma zoi unna kulung di fête d'indépendance ina me miri ga santogo ira ba kirana na kirai iyo kinda grabi ko to kala abiri bala ko to kala na konto fili na mige suwe na radio Bascott wo mu mali kiramu na fête d'indépendance mol mundu ya yemuna kaptan fanye muna karande bang fanye muna ina kindia mato e call inde na mene na mali te da septembre men birim bara boro atole birim bara boro karande ba sa kanna na mbara ibala karande ba sa kanna na ala sa inde fayan tulo ko dinara
ani kuru fi ma na qui peut me rappeler la dernière leçon maman wallahi la kuma karandira ba fiande mécanicien nanana anande karang Allahu akbar karande bara fatel de gaza kuru fi bara to ko ma gaunati bo ma kinaki ama kini yi ba ngama di professeur Alpha Condé afagne yati anum fe gbegbe ne te gbegbe na fari anum ne te gbegbe na fari mais la Guinée cadre Kobe la Guinée ko cadre Kobe la Guinée cadre Kobe acha bas ko to cadre li gi bas Guinée cadre ba ina moto ala cadre na fi basket ma mula gara préfecture na a région na la Guinée sang ha agoro de pas fa premier ministre yeri aga imanda fi premier ministre yeri na ankere basket cadre fufu konoto ina mato kasoro daga na nati tiga fe men karagantali krabili mborogi kindi amato tingenu nyamena ali wo monge to mane wo makona kiri monge rafi mane ampa kaida me yakos netete mutoma etoma di imuna monge tade woto ki kelfe kindi agura kora kiri ino magisa kanna bade krara beni ga sabili makoro transito nana onu khabito mane kona kiri ampa kaida to ne bara findi inu wanago mafisa tignya ba seragera ne to ne gunti baba mako birinana ko duwar birinana aboro ko kifaida anu ina me bogi ga yuru wasinge kranara yati wonta makona kiba lolo ko fisa tobe me wo mi se falama ba luti se ver kai na fengi ti no fore ga talina ayaga boro fore ma kunyina ma yati yaga boro fore ko na fara professeur Alpha Condé nambe Alpha puissance mo la julita la adasi para ni ma sala bo ada kunte o nga fala Alpha Condé be amonye la ngumri na ge ma ngori mera bogi muna fema fo ina mato 36 gramato amunya kere liri ni bar na rako na to fa ya logun tere tune bar na bir na ko kaka po mato en la Guinée madagu sibise bar ta falara bar gura falara ina ga mali garamane ga mali mbogi mali Libéria garamane ga Libéria bogi mali Sénégal garamane ga Sénégal bogi mali la Guinée ka tangaramane ga la Guinée bogi madagu Allahu akbar la Guinée ka seri bar bogu yaili o nga fara la Guinée ka dire be inden daga ini kidan daga ngonyira a ministre naite Moustapha naite itona travaux publics itana nyota la Guinée crafe roma kitina tinade ebema ira gaulo go yara ibela ka pirna khima logo na gamba na logo makinikini ambana logo makinikini buraga magre me ko logo na ga ambana logo magaru ina wolu tifula sema wacha isa kiala ina ga Moustapha naite ida to findi ministre des travaux publics la Guinée crafe imusere ba ara ba di ila Guinée crafe sudi idole na gansa amalompone tunana fa ara ko abri naga mbaba wa na logo magarude o ngavre o mayara tebe e ga donni e ba to na ngani fama afama yange na ma ani fama adenyange afa tene ma alima mreza na walde abara yufa kof afini yufera mreze hakuna ga wese do wo fure ni sumade ise bangura yati ka wo se do wo fure ni froma wo fure ba mriyo ga salaire muno ga nyeri ga bilati ira bangi building geti ina mato ina Buruma Condé toto ina so kanka sasa dena bla makuya ina ministre de la défense to jane ne ko le dek ina mbo fa mato ina siga marché Niger château d'eau mani ko re ti mani immeuble fantakake wotan c'est né dans le Tongo binde simple professeur de l'université Koronou simple professeur de l'université nanara la crée kube mami ki ha to nana ba kore dak ba ma lakine de ga kobiri ita inga fule na ndo marché Niger na ndo marché Mbalia Madina na ndo ke Wambele ne e fama sulo na ran sarama
Sargeri na Sarama, et Bouzi na Sarama, et Yabana Sarama, ne birin tat de Bamana Nera, not the Lake of Binde, not a year of Madi, and the game on the Binde Posh, Erade Tongo, Erani, Puteta, Nesa Karamani, Bore Tangade, anything the Yira Basira, in a Basonera, Erastad Mawar, in a half in Suli. Yasuli ya experience raba na ga yasuli ba dimu imu kikeren experience raba imu kikeren experience raba ba na goro de o nga fale ke be rai goni o ma ya tara lugulinyi wala na fale ya tara lugulinyi lakini ka asara ga yega bilbirima asara ga yega bilbirima bara birim bemba andira bagne lakini fe kui ndira bagne bila ta ga ndira bagne mais to o ma independence gulina li fe ki Bascot a report na wonta na nyimeni por waf be na wonta na nyimeni si mo libiri na lang na wonta na ko wonta balu logo profita to be azoy nam in waliki fanyida na kulun pamene bilinde na poe samene lutia yati technicien ga katera foe sa luti nga maire bangura khili kindia belerema yati kulun nga mo kodin nga kodin Umba na binde ya ba mse bangula wa nkana mara akolo gi gouvernement na alo Togo la idi mu yombe no ma fa de na krafuyi ne krafuyi e fa krafuyi sa be na de to kraya la par mo bang funye ne tol funye na bi yi ba wona to na professor Alba Konda ma tenne anaka je na fa ma na nge sende to wa yi na café, café Mercedes, café Arabica, nyati kota. Maborita, tore ba nyama de bang bang. Nana to kumreta pakama yema. Nana to kumreta pakama yema. Lakini kama mini baragbo. Brother ba konde. Lakini kama ana hotel kuibe agongwira mete Allah awa luti debe kai na bengde luti debe kai na beng wonga fara be agonye lang na rema ibara madawu professeur Alpha Konda banyam bara mona ba ibara president Alpha Konda madawu ibara madawu de unna bane president Alpha Konda be unna bane president to so beki wontam fama contribution na wonga non dinde pala be ekulun kulala ekulun nama kulala nan sa president Alpha Konda kulala yati ama kolo ama to kulala na yama una tuli bendum mane ha tulumati una tuli bendum mane parce que enu ne reire e birin wule fale amatu atanga itantongwe be agaita ntongwe fa fe États-Unis be mutamu kutuyo sitogama kutuyo sitogama bla be koloni fanyi parce aga ya tina na be kerfala ya zane baba profil yembe nara profil yembe mudo profil yembe nara kerfala ya zane ne bara mo fonike na e la promotion qui fonike fama fonike fano bi ne ko ga représentant na dunia ko ngoinde na po na bina ka po jamu na ge garande yati una merne azo to ave Washington DC kina to yandi micro tanda una merne article de bala mini awa président nga fa fi tambe ambassade tan et échoué ne parce que Mirio Ali RPGK et ma président na denda afo sa chinois chani sara chinois sara président c'est-à-dire désorganisation totale et ma ya kolo et na se fole na wombe vraiment sur vraiment colonie kono na ma roma baba afino uregbe ni na hegbe ti so bare tout la fino misera tout chercher a tout dinantir mara azo na dangimenira won fa na fala di RPG qui ou méthode de Alpha Konda Rafaye qui ou mo RPG to de RPG won na ranto won mi suli nanto ni ne rumba
Alpha Condé to dari farabi wallahi mini papa bombo Alpha Condé ba mutan ba na nya 2014 ra mu fara jama'a fi mun professeur Alpha Condé mutalu mabi jama'a fi na kula dangi kana ga yati adangi kana ga mai biya si ta ha baba mu ba kolo dalu LPG na minde kai na mameti fi ne Alpha Condé ya Texas kono umeto New York tandi umeto Washington DC umeto Washington na konto Philibar Alpha Condé suru Alpha ambassadeur Kobi na suwoyi ambassadeur Kobi ambassadeur Kobi abara mo na tiva na denda na kima laje LPG ko do mu yala ngi et munyala ngi kerfala ra inere munyala ngi kerfala ra parce que inaran tori ki etamba kolon kerfala ya zane inaga ministre inaga jori na fait ni fata ma ulu mo ya na jumi ulu mo na ga be ulu mo ina tiga wa ya kelere matoto na ina fa na ali ana tendene kagbele amana fe matoto fa fe kagbele yirara ina bala wuli saka findi frena wuli se nana so yana rale retuna nek ke fala nana fi ambassadeur wota muna fa mun ntoma ambassadeur ga woli na misira bogu bore num bogu bore we ra so bore dans le kiama coopération fa kiama fait wembe sisere tutun na fulkanye re hunja wa borima wa borije ne re miniri afarma ne na afarma woni kata we belaga su bore yira ala ko ngano lande yife mo li to bragiki ina nende kire mo ngeli mu fama ga mais na fa ina ga fini yete gbo yara ya fini yete gbo yara ntam professeur Alpha Condé ko nyala ngintana ma anga fatibe ngaba aga fina yana tulira baba Unyavana na korase azoi ne par investisseur nanto unta mo investisseur ne to rubedi Israel Alcoya ne Pennsylvania ba président ga ne pepole na neki una ko Alcoya tambala 50 na bala ne na CBG unta nyonga manu KPC to farmu et to la Guinée investisseur ne na mase manere pa nungi ko presse mole fait malama alkutu la Guinée rayi wakima kono wumuna togude se togude investisseur et motogude et par Alpha Condé la BC na rama irafa la Guinée nyama be parce que anabe hanki kenyonyi kono campagne mara Allah akbar campagne mara bore ba kebe yago ela jelu dalen jallo ba kebe sidi ba businessman de crise de fanana iyo ina menge ifanga talu ungati kameni ungaya sende ungafe mo mabala ko tetanu mabalu de kana ma gundi ala ko balu sont qui réubara fe na re do ko susi de ma ina gina kabesu Marisa Impo Marisa baba wala wali Marisa Camara wala Marisa Camara Marisa mabeba won konto Philippe polike abeni nebe onna Marisa mo ko de pe ta mo ma menge ya ko mba kiri bangu ta mo ma menge ya ko mba kiri bangura Kiri Bangura, Monsieur Bangura. Yes. Kiri Bangura. Baba, est-ce que cadre Kobi Pema, Amuta Napari? So ce cadre était beau, Rata, Kayafe Mamuda Kiri Bangura Paris. Yes. Kiri Bangura. So ce cadre n'avait vu une Canary. Quel peu Masanarata, on a what Naraki, Alba Kondarata. Atana biri to sangue Allahu akbar ayete ibo oh baba bi ayete ibo ya ayete be Alpha Condé na do ke bara min Alpha Condé ndema e munu menge soto
na kam boyen fan alu Alpha Condé iyo Alpha Condé abar président Alpha Condé abar magolda na mula Guinée kolo nambe kolo ahun ya kama na kala ya pa Mali Condé ala muna fala nu la Guinée kamu amana way moli na fe ina ba besu atankiri na mara tantam fe ki na ga e wonno ma muna kan na ba ma sana ge muna fala kude une constitution ma ta ga 7 ans itana mara tam kirenye na mara na tanga do ko bari alu mutamba mara tantam nam FNDC défense de la constitution to Amérique BD parce que ira Washington manifestation temps anamono organiser et so on est Washington et manifester l'honneur nan lo nyan d'abord una Alpha Condé munana September 11 septembre lo bilibili nan na Amérique BD et muna lo choisir na lo munu fanno akere na kambi ande et so Washington enna yolo yala lo luma kone enna yolo yala lo luma kone so Washington DC département d'état de Alpha Condé na Pennsylvania o na mane ngabala aga huira mini FNDC mabe amulangdi FNDC na États-Unis bela mabe amulangdi ngabali be ina tolo tala fena ina laba elu melu enu kulang yati enu melu enu kulang enu laba muse zoga anda mbara image to mbara video to yati ba emrina re tima alma mrufu anunde aya malire yati aworo on pa mena foye sa de luti kindia on voye ta téléphone ko ngakindia masikata me ba bangura bangura ona kolon bara ba to ayi ado warado adangina la kanala adangina la gina kati ngi mse bangura la gina kati ngi wo anun ko idela ya resuse yati unga tika New York bala unga masen so Abdul Suma Fanyira afana kirana mfari ki skafe kelfe walenya una ko matandegbe una ko totan to sumitan una umaji independence pla ino tournant ya terra lu wulunya ya bala mana kina ya terra lu na pindi tournant na Alpha Condé khali fainara ntanna do latanga khali fama wallahi khali fama ana wangalu wonya tara iyo tore Alpha Condé afifa ba wajie konya tamma konya mwana wale mu préfère que tore ra wajie konya arakeli na ramma arakeli yigi na ramma est-ce que préfecture na yigi tofe parce que tout le monde m'a parlé on a fait fête d'indépendance ba de kiramuna yemuna temuna o ça fait kindia ke mulang maison de kindia mulang c'est muna umfa mane mo baba ngura khinde o ngama kwari aha préparatif hali e musendende so gaide umakula killa kuyabego akila kuya radio ma ke musa ndesa rayuba Abdul Suma mama alors on me fait isuma ma se ala radio ba findi bangure afira go mono mane bangure barkatu enira barkatu na bangure o merna ngel fe bangura itan lo bangura o so di na fa na fa bangura kono he mono mane go ma kirdi number wa mo kon simfe kirdi from bangura adi kirdi barawa bangure la yagi ta dola folo ba de bo ka tanture giling vraiment o ma fore ma parce que na to o na fala tande ni a walinde na nieri o nyi bo ri fala mo na ga mala gine o mana fore ni rebi mbara bele akima o mbembe biring ala ka kisini na me fima la rien na fima amin amba indépendance parce que nous tamara relima
ina me indépendance rine re bara gitara lui kiristo ne rafira korosti lokoyna nakki donc rine re birim bara kiristo le kine ra etra lu feki iyo wana sacrifice ra ba gere nan kuba khifara ba wali nan kuba ira ba daga moye kuna ranya to le kine ke ra fali tamfang ini yetakan khagli tan lui kui alaga ira wali na lu mo fura alaga ne amina mba radio hamirima tulumatiara c'est que alimane radio mara o tulumati fanyi ne bire tulumati me radio fanna du logotori un fama masenyi ne reti debe ngano ngara kenyara kutide ngano mobo afira korsi debe ngano magagli sade umayara tisa go ne renyema irano walindira bare na o muna fama na tulumati ala gaifan tulumati barai fima ala ga radio sabati umbe amina ntano malanga tu falade parce que on a ko indépendance way nara afebe gbena masin iyo baga nana falade ya nera singera no bo gbena na indépendance fait trabamane ala ko Allô oui allo isaku allô maire Mamadou Ba maire Mamadou Ba maire Mamadou Ba allô maire Mamadou Ba maire Mamadou Ba inu mari allô una kindia maire Mamadou Ba inu mari. You have $17.08. Please enter the number you wish to call, then press the pound. Allo Mr. Bangura. Nam. Awaire o aketori uma gia radio walike karlanke onga kere Mr. Bangura la katafi o momer na masutodi. Iyo. Maire Mamadou Ba kindia belagama auditeur ni rebiri na lignima unga kere na waline umbe awala rasone abe. Amina en tout cas umwa mayara te ku mefe. Parce que kindia na sugandiri biasi. Effectivement. Exactement. Donc, muno mana korandi sotode kali o mungu sana yaretima. Voilà. Ok. Donc, ntambe unga kele na nana ngire maswena ki wotan auditori ni rebirin tulmatir. Ntanwa mana kantu safe benu ngo mayaretima so ya mer. Indépendance fait qui a fait big bien en falare. Yo. Mais indépendance tanga célébration na keli. A furima ki madi le ritan. Ma furima ki ma. An na keli rene. Rene re bara gereso bogera yetera lui. Ne ra fera tuma population na kianere, génération na kianere. Singira wuntan no mafalade wuntan nyama parce que du medina na wunna mingene la Guinée ta indépendance gereso a degbe yamura birema degbe mikolo iyo e gabure ande yamma ko libela dede iyo donc comme wuntan ma génération du medina na wunna dila ko ina niema unno faka musto de nima e ga kolumbore yama e gerena so unno faka musto de nama ala ko wontam fangalu irara liqui gere don go na halu parce que indépendance gere tamu no mahandunya nyo ba ena na ene se soto hali banginanti khema ra ku malo go khema protéger khemu no fe sada ku na halu magalu bangi kiyama ira kolon remi katasare na duma iyo donc on indépendance na soto khali migene na gere so wombe na indépendance na li umune makenen nere wudi gerema safe ku hawo ngalu nyete kanna wonna indépendance nga viva la feki yo hawlu umune nga viva la génération betu na génération ta ma yo mane o mare indépendance to di amakanta kunyo mu national iyo don nana ni erto ntan indépendance célébrité na rantori ntan mamara korsinara de ntan na mane tantanyindina parce que indépendance to bara findi
agenda politique ra gouvernement na ngumbo nga wali fala ma fala ma di xaxli ñaari nan nak mais ana saraba man la ma xassa di xena nga fera toura wuma di xena ke ba wali dira ba nga indépendance allo oui ça ko unga mato maire Mamadou Ba téléphone décroché maya maire Mamadou Ba maire Mamadou Ba allo mula gara alimble nayi maire Mamadou Ba inu mari dara maire Mamadou Ba radio Bascotte international nara Amérique ina en direct nek inu mari ina en direct nek radio Bascotte international ino Amérique inu mari Washington munu wama magoni kere nanti fe ma wo ma fête d'indépendance na ganna ba fe kindia muwa ma kolon fe na fe dangi fe na kya na gaiki wale munu apede wale munu tone ya mera findi so bera amuna kuya amuna kuya wali bara folo ambinde adanga binde donc ireke na wa kinyo fe kono na ko mugira nyo ndekenya musa ni ari na munyo fe lo fe kamuite Sandra Mary na yala na bara ki Sandra Mary prefectural na lagi na bati mer galingra mengo mene fe sunna to men na de wana eta nan tan na subvention na na menti ke marai ama yi mo gi ko rubra gomina galingra amun tuje sinde labtane go ginera termatide labtani fonike nya de maison des jeunes magri mun tuje sinde Allah ko mun tuje ko ba yana fa te wala ke Sandra Mary prefectural la mama prefecture Sandra Mary regional la bara na pambara apa la ibar da mai bare no ko re lo maire Mamadou Ba amu muga mara ko si malu ne alo se murabagu anu saka abara wonso temu bara wonso logo nan falo logo nan falo munigili na mai na ba fala ya ibara amuna mai do gire ba ina mai do gire wali na nyongo nye kono pourquoi o ma me be irayi fe ma bilesinde irayi cérémonie ma bilesinde parce que wali mu nyongo kira mu na mire kaka pom kira gara tete mu na ba mire ya mu no me déplacer de amuna ko na ne ko ta mu le amagbile mena nye amuna ko ba ina me do gire ko wali bara yo Allahu akbar maire Mamadou Ba mumakulu munna kam fala me be kono akonto filina mu makioki filina fa do muda e bana fête organisée qui Bascotte la capitale nankui tete mura ba kira fe mulang tete mura ba mi renya muno me déplacer de kindia maire nan wiki Bascotte tulmati fanye diri o ma émission tan de gbe ma Washington de vraiment monsieur le maire yati moi même encore une fois egeli mundun tima la Guinée gouvernement na ba ko mpana logo nanku yi yatara logo lo yi yati egeli mundun timira egeli mundun tima ma se mundun ne be gouvernement alba ya anu ba da gouvernement ha foto mari entreprise na magotara e bala ko bi de so entreprise luti se fer kai nan fengi ne contrat au gouvernement de l'entreprise ina wali ekolo awali da ba se ko anu yayi
Anaki, Kobri was Wakani. Yati. Oh, but I lay what in our show where Lugo on the will be. Go and set you my little. Mr. Batagri, Mr. Batagri. Oh, aha ita na fe to di no mi se ma sende na fe kui entreprise na mo kota na entreprise ga mu na kanake entreprise ga foti nara aha ita to na maire kito ina ga wali de sera secrétaire général har mu ina bala na a to commune makofe na wala nga commune mako na commune makofe to ifa mre mu mini ga commune mako anu ya ku ita mu rinde na mi se balama Yati. Brela, can you get one of my core and yayi? Ever you man, and I went on the ability, Mr. I went on the ability. As Bangura, I would now money of Beka. Voilà, Mary Narama, Winter Muna Toma, Mube Toma, Muyana Mutulena, Mary Woman, what am I? What Muyanu Mutulena. Azoy, Nam Momoba Woman, Atarana Mera, Kindia Mengera Ilem, Kindia, Kono Associated to Runena, a Walifi, Quenu Yani, tested and you pay Mer Macolo. A look meadow, I know Alara Colondi, Alara Colondi, Alabama Ratana, our Mena, would know ever for that boy as America here with Macolo. Would know with a minimum Merna, the Bascot, but they didn't control na a topa usually no one, a black Turnando, my capital queen, a Bama Tiana, take the Muraba Kindia Lerma, Merna Nadeki, Maria Masse Dongway, Bascot Tulmati, like yet Tulmati for Alpha Condenabi, and I will tell you that when we are married to Mer in a day, a Saturday, Irama say Dongway. Everybody have a law? That. Sandra Mary, Prefectural, Sandra Mary Regional, Surity. I know Radu Jumay. I know Commissaire Central. I know Commissaire Radu Juma. Nabiri Mirena will be quite annually. Ecolon had been well fed and sent you a return from a man at the Yom Coroma, Ubian. Ubian, I will show Rezanamu, will show a corner, Rina Matua Wulma. What the other whatever we read from Matoma Maswadi, Pasque, Ibn Malagan, I will pay quite annually. Ramate Quibea, Ramate Quibea, entreprise nara. It doesn't matter much in Bea, Ramate Quina, entreprise nara. A man like Keremaya, entreprise man will say, a welfare quite annually. You, Mumba entreprise as an entreprise and welfare. Mer one, then Luguna, and Tanam Falafibe, entreprise welfare. Kono. Hawali da basa kere amahe falamma datima ba de 2 octobre ma mertam amuna yabi tam kolonde amula hara ka won fama lande ji 2 ji wali fama nyonde alko fête karaba 2 octobre ma ananam fala ka fole peut-être a fama ne repousser de mais madao ke wali na mane mer Momod Babe mer Momod Ba ira mate dongwe ira mase donc mase mundu nebe message donc fi palamudaba Alpha Condé nabe et nabe ça hôtel Quibé katarabi la Guinée délégation on a palabas got khilina fa donc on a alama hamulama ira at tempête d'indépendance wera ani regate o ma mère na nabe kanara non fête de l'indépendance dans Allah bada da bara wali da wali muna Pendant une opération dans mon landé. À mon 2 octobre, manière. Rien l'autre. Semaine venue dans l'eau. I am semaine venue. I'm alone for the
Era me wo yire no gere abana yone so bara tanti brefana brefana so ba ana ga yire operation Allahu akbar eta ma amaila ma ya ginara bas cote be ya ginara bas gine be onga baba be bas cote onga bas gine ya ginara bas gine be no ekolo njati o sabari ekolo njati kanta bana bana kenaka iyo mais musanya mais dalwe na ngambora dalwe na mais tulmatide dalwe na ngambora dalwe na so kankan na muso prophète région yoyi dalwe na so kankan wali na ganna ba kankan ha wali khagige nara wali khagige wontan be madaku ke wali na ekolo wo ngbe kwa mara bade na kenako ba tangundi ba da flambe an ga makidi ma ba e kana atake awayi mer Momodba yandi egele mundu tima gouvernement na egele mundu tima gouvernement ya ben ay furagira anta akali ti man te biye ne bangai bra fura bra fura nya bra fura ne awayi ma fula ma ko do so ko yi materele shahi mbori meyi loku tiena bire khala ma so bangai wali abiri bangai santi albarka mera molba bangura albarka mubarak wal taqwa tindia ke birin gabo gagali sabira wari wa mama sa ala balu fisona wo mera bangura na ngura molba bangura wona na ngura mere ki baskot radio baskot international timati wo mbari birin no wa mama sa wo mbari no wal sa kivara biche bangura Mr. Bangura. Allô, Mr. Bangura. Umba basko tulmati fanye biringa bona kulu lara azoy ana auto na kuina kiskafe Washington belrema so Abdul Souma etana maire na ki ma maire bas Guinée fanga capital maire Mamadou Bangura a société tanana hanyine société na araba walve nya kono amuger la dara ha ifalama datma akuido ina mfala rumba alu nembe alu ina fa société ra ya e kobri sune yira e duro tagi e fala wosga di projet réalisé sans que maire mo envolver akui préfet mo envolver akui gouverneur mo envolver akui ça di société wosga wosa walitum alors il y a un problème de confiance et voilà mais maire mo wa wen fi mais adendra lu nan tam menni nan to na di fête cérémonie amula ma 2 octobre awama nan flafa repoussé parce que kindia na chantier amula harana sibri nyoma parce que lu on 2 semaines ka so 2 semaines ramlori khilina fa do na ina fa rabadi bas Guinée mais maire muama na fi fatam faside umbera diuma kono anere na wa société na wal fede ne chantier na munyongri e fa fait marché na attaquer deki e projet bi dinya kerem birin kui c'est na kan bi keren na kan nyongo gendarmerie na rasi maire ga kui mado ne ana bala maire ga kui mado unta ma flade iba maire kui da me masine vraiment nabara fa makolo unga kirinya zo hali aba couper sindi aba couper awai lalo mbalo agali bar couper ala agali heri nara ko ni sumu magali na couper ngala makanda ga fini heri nanda heri da yati no mala antu sare o mo mero gura me
andiri ntambedi ntamharali no andel magaru yati parce que je pense que nana na fala ma leur biring yati boko inu lu politique na rabire récupérer yati au maire na ngui maire neki yati akolo maire mais mo na kan kolo maire a pouvoir puis maire do ne exactement à le président de la république do kana yati amuno me gade natanu lu population na ha do da ha munde na raba fi na afeki avala muno mo wen fi ga yo fala dube yati aga we mana ga lu kumbe alo entreprise walfi ako sosori gorowale sosori kuinara fuara ko sifa ko miri wa mana kan fala fe ana ga lu kumbe alo entreprise na maga wole raba fi yati ako yara timo e manaki ongono ndi fala umbolo be yati bene nyara tira wayi tungwa ga wayi ndi fala alimane element bi na bela kai yati nda nyambe nu ha mer mu wayenu nanan nfa ulu ki constitution kwinu ki ambara kwi me o ma yara ti wayi fi kindia yara ti wayi fi yati kindia ke kelere na kan voter na wayi fi afala sira alukumbe nanan tangawo. Donc vraiment hawo mabogo nyare fe kine ala ma wombiri na korsi ala ma wombiri na gawo parce que alo ya fala kiane certainement ngi fera ba fe ne di arrêter il fait tout faire attendre na mami makulum dinda gere fe amuna ma fala de ombe ati entreprise na ran yati na contrat stock dina tam projet runyira ha profe na GRF ba ha département ya GRF aga wayin ki matun do amukra ya yeso runyira na ga masingri afini de kulung di fekwi dina na ran fale fe indépendance afira ha mu politique ramini wo mafini ndi yama non seulement wo perdu mané fe na hani wo no nyata kanna une indépendance fait célébrer parce que nous avons indépendance boribirima mara tout le roinara yati mara korsi le roinara yati boriyo ne mu agataro wira na borimu no mo développer di yati xana bori se développer ma findi ma sabu ira borgati nambe ana borgati ra kamali ni ra développer yati parce que bori ara tuma aga lo roinana aga ere tout le roi menna ala ko aga lukra ko mala maga lukra na ko yati donc indépendance ra célébration singé mara tout le roi na indépendance ra bori fonité ma bori du medema nere ma kolon kiri na ga ne ko mana religion ki anere yati na fe ne firebe kraya man na so unique et non mana reli na ran so to ko rumma nano mo magaga di ki anere yati parce que miriyo mubarak yetera louri yati c'est certes que ala na wondar wonyetera louri mo na dunya ne reiki depuis wonna ga so wombore nyamane bete ne ga fa wonyo mfa na se nyamane tu bete wonyo o mana sungui bara findi yoron so so era dunya kwi yoron so se yati to lufe yetakan na dunyera fo era no yetakan na sensendine nana bori biring armene ira yati halinu indépendance halinu ala wonda ga kianere yetere lukui yati won continue kana kinenu bo yo marme to nguma yati parce que numéro to abangi tira garien do ga magawone yati ka agawona ne ga muyende barando go borestu ou bien muyende baranda soto fo nga garien do na kama bangi makanta mambe ala ko na muyena ga soto misani ya on indépendance wa ivala fait tout parce que on mbembe ra tan o mu indépendance wa ivala ma yati histoire ndena nyeri fen ndena nyeri on indépendance wa ivala ma yo minde ndena wo sotokui brutalité ndena wo sotokui fen ndena nyeri to on na fala indépendance lo la Guinée a indépendance lo na iki
qui fait nani ou mara armée de ro ala ko na fait na ou soto sono kon est-ce que la Guinée dé tout on est 2 octobre célébré est-ce que la Guinée dé est célébré fait na ma yati ndan na question nan interpeller mangala Guinée bi birin khar lasgama mi Guinée re wulira mini la Guinée on a fala tout la Guinée on est indépendance célébrée est-ce qu'on est rafi fala ma cuit ancien combattant au mai c'est rafi fala ma cuit to indépendance bara findi pouvoir en place la publicité le roi Allah akbar ma fala di na fanya mais indépendance le roi temps mara tout nara mirima mi bara boki magiri so yati ntando bara indépendance na ri tambini depuis pouvoir tan na en place bara na ri rakos ma colonne peut-être on biri la Guinée kana na wunna est-ce que au indépendance la célébration ma décidé et drapeau sa martyr place des martyrs et que le rouma et drapeau na sa ou bien fleur na sa place des martyrs na qui tu venez na tout génération na tout on a drapeau ça mirine ribe est-ce que ni ratar ru kolon et ma kolon et gere so fait na ramma est-ce que na kolon nana ni auto une célébration yora cool parce que to indépendance barafindi hakindi ay projet bi ñon et gouvernement na réalisation fi fala fi umbe et na gouvernement e bara to kankan ito siga ne benanti ito siga haute Guinée benanti ito siga moyenne Guinée benanti mais ne faveur basse Guinée benanti indépendance ra célébration bara concentré gouvernement ra actuellement yati ntambe tantanyi na meni on sa indépendance célébrément on a fini mara corsi nous mara tout alors que génération ne remu fara mu histoire ira etera luna ira kolon ina etera mu histoire kanera parce que miri fait le kolon il fait ce kolon en histoire kanera il a fait makanta mané il bangi tito ina rafira dima ina ramadira bangi na qui parce que faire nei ira ko la fakna ira na radi no mané na bangi makidi parce que ama soto ki kolon yati amu garo ma musike mana bangi banyinde ubi amati asa moto sara yati mais ni bangi tima isga fera chantier iradi tongoma hal moyen to mai mais iradi tongoma etan no masonye nan sman sumuma yati wotana nabiriki roma atana sira masa ye sara masonye pe wotana ntima sogwe ma hanna bangi nyon akolon kay fa lo ngone khana sa compte filio na soto aga relim se mana bangi matifirama parce que aga contribution na kui akolo na bangi store tanere yo tegbe go on soto mato c'est parce que ma tan fait soto ki nan kolo yati khaimu population ça ira action de développement kui ira tar kui ira histoire kui ikata fait mali de nan kui initiative be mu fe na han soto ki kolon mara kunna ke kolon ina le yire unnan nakanama bo ina gambirin aga bo soto ki kolon ala america e kolon e gulina ganna minere te kanna rali soto yati e kolena taro ri matim ma dumi la be ki anere dalo wena ali nana mamadi problème mun america américain tagi mais afala fait américain na wombiri na mu faut américain yuma yati donc on a fait ma programme ra on ma indépendance na li aga findi enseignement nan na wombi bi be afindi wontan panna be mi rine rebara opportunité fi ma wo ngafala on indépendance na iki o ma mengena ga indépendance en tout cas tarana na wunyara kirenga magere sode mais mengena hana na umhumma ndando muna khilime o indépendance depuis pouvoir na fa honneur de firama célébration kiyama mara korsi kiyama la Guinée génération na kulundi yati umbar febiri findi politique rato o mama nge bara luto ini menge fori mato na finda tamme tonera
yati anu na menge fori ga walin dina nyertu adana vini tanna fala da ita kan umma menge na fanna yati unga falo umma menge be ira menge fori ma to fi mu la mafindi be tonera yati au contraire etan menge fori ma to etan fanni killa menge ne ni fama to mane yati etan tan yoba ne menge ne fan anyora siga mani ma e fanyi tongo parce que menge ya goro mi yomu menge ya rabari nana luma menge ya critiquera aveuglement mi yomu menge ya rabari ndangundi na kima vala de menge ya bilinkolo mais j'ai eu la chance gano menge ya experience d'undro study théorie muna na kana di mais pratique nana menge ni exercice menge fori alam magan tonera bilin nama ba menge fori mulu nanu menge nene mulu mana yati don da nyende panna sa celebration ku biya sin na kan falama na ga mabamba mala gine kibe on kanu umbore ga wali fori kolon yati on ngano ma menge fori ga fe falo mende panna sa celebration ku parce que no lo keren na ni tambe nya keren ku yati o nyul la mu mu nyara sikli ma lo ne re dilo wadon wa biri nye keren ku menge na kan ku mu na célébrer fe yati an sigadere on matana be excellence on vala matana ma président de la république an wa minife ha nyere on tout tibir bloqué mais menge ne ga sabani ga tan na binye soto indépendance na li wongana finu mana muira wongana ba complexe kui wongana ba ronante ya kui wongana ba tone kui wongana unyora sigana menge ma yati afin di politique là-bas quand on organisation sociale c'est le même problème di comportement lamma agadan yati menge nya okuki khabara poste wobi la fala ma menge ana gambe se na gambe wa binyaki khabara no okupi o ma gundi gambi nyama sonon na poste kelira na ga sabira wala mwa binyana namma yati khawona yelefu wa ma menge nere na nga remplacer ou bien o ma menge na ngo ma ga dokona na fando ma yelefu na nkushi anu do yelefu kui wo ma miri na la galu na menge mo tan wa ma menge na ngo ma amuna miri ni sotoma donc ala ga wonna tanga menge ama berifima parce que menge ama berifi bokinan umma gurumara dan no monaki mara korsi nan fide indépendance généralement ala ma ga so kiane re ou indépendance findi mara korsi nan na miri maniki ba indépendance wenyi fi woma et sacrifice ba wumbe ngani ras finanti wo ma indépendance ra célébration cuisine ha fa li gouvernement mara wali ndira ba no mona fam fala de akui parce que gouvernement wali yora ba na fan population ga yetera lui nani sone yama yati parce que gouvernement no teti ou bien na hôpital te na tout ça indépendance na fanna yati ali mane krafe bara findumbe indépendance sone yara c'est-à-dire o mara indépendance to na niema halinu lor sagane itunguma quel fait qu'on a créé en Kindia hara fini lor kerina na fa mara findi indépendance de circulation na wumbe mais indépendance de circulation aujourd'hui sabu ndina nieri nano réaliser di na sabu na kane munoma antan sa wani tongo no manana sari yi wani kwi parce que l'indépendance célébration yo mais lo a même ni bara réaliser o mara ne o fe forima na kan sabu anieri na réalisation garaba na kan findi o ma eroera ne re e li sala ko le Guinée galu yete kanna awa ne khebiri naraba o maboka ko le datu e ma ko lube ala wonta na ko lebe ala ga 2 octobre na li wonga émission ken créé bébé mi gene khebiri wulira min yete kanka yete la lu fima wonga félicité yati o mangé ra fait fala yati o ne ra fait pas parce que haonne ala haonne fisirwali haonne fisirwali mi ga bemba fisirwali ile ma mergata na sabo yati hausa dunia kosri bo ina gambira ita kan luga ita kan na to man sembe so to ne barkadi e bembanan sutrahi
e bumba barke ba hawo no membe firisi wali uluma ribeti na sabu no manana fala disinde awayde in wali kifay monsieur Souma in wali kifay ma sen hagiga ina ma sen na ki Alpha Condé président Alpha Condé alu exemple na firi ki awu mu ma ancien combattant wo mbembe ne re indépendance yo ma kolibé vraiment amu fama fande ji boribe Alpha Condé Pennsylvania et xaning na célébration kirene na ki boré ina sa do parc puis ni rana muy célébrer fait Wuntan nala mafindi exemple na président Alpha Condé be 2 octobre umbembe ni he girema so unga indépendance soto Afrique be unga indépendance la Guinée be wala mo na kolide wayen hagige inana masengena ki monsieur Souma una kulunto sumui wo mu fa marabu de sumui man na wo mbe dimanche lo yen tande be ma nye basket ra développement una fala ma dimanche na ma una kulun Alpha Condé tanto sur beki ma khori ni wama émission tande be garaba wo mo khilito alo to mo khilito wo mo tuli bendu di fête de indépendance ma munna be wo tanambe radio basket international na be wo tanambe parce que nous soutenons radio émission tande be ma à la bière la Guinée bardé n'ambiribe plus précisément basket bardé au moins bori au moins ma région c'est comme Kiana yarima una kulumbara to sumitang on fama na ko du sudé dans 10 minutes on a falama RPG mérebe et mu minere bi azidi Alpha Condé mu yoto mais sulina nuna hôtel de Washington DC mereba mun tuli ben nuna FNDC et fangé organiser ne afin iradi réorganiser parce que Alpha Condé nuna Pennsylvania est un state département Washington DC, ça veut dire que c'est mon coordonné à Fanira. Quand on si nous étonnés, ou un state département de et là, les message s'endangirne. Parce que l'ima, avec la state département de Alpha Condé, avec la Fouri, et moi, marron, mon message est en tourné d'Angima, vidéo, et ou un state département de Narambana, Barame. Afin que ma chère bade ramengebe parce que na manifestation na ba lorena Amérique 11 septembre lorena Amérique vraiment loro pili na Amérique donc et fari minina qui ils étaient intéressés ne rafama tomu DFNDC far mon sira bade et fari wa mon siron kono on a un FNDC réorganisé son nom. On va coller Alpha Condé tout madère. Alpha Condé n'a colon un programme le 15 temps à Lima Texas ne. Qu'on a cessé au Maya colon. On brara fait fort monsieur Souma. On brara fait fort. On a colon ben on a to sumui balan. On a colon mirinde on a article tourné. Et n'a radio basse côte bara plainte portée by the compte. Nye et narangli et wama kolumbe radio bascot woto plainte sari by the contre by the aribo bascot bardina ha o plainte sara contre musema munarebe muntang anamunu by the tagi mun plainte sar by the aribo contre naramba mumbara fala mumuna fala ma radio ma munna fala ne by the be misi onu migi na sofe ulang fe naramba on a walidé ilama ina mihira se soye parce que l'allanté andina wonu na miri malange munna findindira baya e mu baydia beto made ina radio basko alu dari hafala rakane radio basko bara ikani kumbi basko bardi nara asowi ke tanana mengira ina Alpha Condé fema basko na malide muntam ma problème yo munaki mundane baydi to sorbe Mouadroua na naranna ara ragbilin radio ma hama ragbilin radio ma mon plainte portée mané by di compte parce que betan droit pays na ya la Guinée mouyadi tribunal de Dixine ou TPI de Dixine a sauvé qui non Mouadroua munana mahoreng by di ma mumba la président Alpha Condé da by di la délégation mirinara
benu tina rafala radio Baskot bardindira yarabi ou Alpha Condé ou radio Baskot mire article nan mini wa fala baydi be radio Baskot ra kobra bile hara kobra bile muntanga yom baydi ma wa ila ginera te wa era goro una kulon yife fanyon fene atana kulana na bafi muma to yegarde muma falafe muna wena bombo raba to bara subeki aga kata Alpha Condé na be la Guinée délégation biri na be munta muma fla mun se serabama parce que munna seraba ina abara futi Alpha Condé ma ou abara la Guinée délégation ma biri ou abara non nana muna fla Alpha Condé be katarabi ke fale enseignement anu la Guinée délégation et rafla baydi be parce que amiri maifu yaraba maifu nara donc mais comme autant n'arrêtant à la délégation aura bien qui va falloir parce que hauma falloir hamu radio Baskot ra cobrifi munu nara na bastan sono miyo ma fala mumbe ibara Baskot bardi yura ya bi ibara dira ba Baskot parce que mumbara muya se masa muha kuntigi fambe et kuntigi bara fala baydi radio ra cobri soy kono comme emu yagima amwa ma miyo guida menfi mumbara dernière chance fiama donc nire sori nire ngilife nire message à samba radio ma tananaki mumma falardi mumwa aflamato na ranso montagi mukubena konkon baydi be aka cobri fi radio ra cobri radio ra droit hama fi bena kilbi mura plainte à Thomas miyo ma fla munta mena sonsoro mumbenge makurungi mara masale sende mutanga yo munama etang atungode ne ira esga banki kabura be tungu muntang kuye fure na ya bidi baida kolo kolo itamba idito na be na kolo aw mumbara iya verti imu minima be imuna ko verifi donc on a massé dans ma bene ne ngeli wora réponse nanaki mumma falama mumu setse rabama na preuve muna muyi allo mu compte fili mun to ba fala mun plainte porter mana compte parce que mi faut rinara ha mumu la gara nous muga kunti be mumba mun yakse masa donc on a le plein droit Alpha Condé ra binyema nana mumu plainte sari lere muga moto Alpha Condé fama na bade so Abdul Souma una da mabe to sumui to sumui da mane parce que dimanche lore sumui man na unira non parce contre développement tout temps on na indépendance na fla vumba mer wira meka non abara fira wumbe point je souma c'est semuna ara ba fi bas Guinée kiramuna c'est moulangi. Peut-être à rejeter mané, à reporter mané. N'a fini rare li la wonta Baskot bardi be. Non. Société n'a qui na société fictive, c'est-à-dire moi ma mère a le contrôle yo cobri yo ha dangi merma. Donc il n'a fait n'a pas fait société bara fait wal fait merma kolo. C'est-à-dire, mère ma colonne, c'est d'arriver à société dans tout tour et walfé. La colonne n'a pas regardé. Je suis pas regardé. Regardé, n'dana mère. Ora fa ora ma viliti, sans que n'dam ma colonne. Ha. Politique. Politique n'a pas na bango. Regardé. Tant fala malagini tirande ba politique ra felindineki. Alors, milliards na mer na ana ran tunyongo gendarmerie et na rabe il faut faire marcher na attaquer des rameni ba il va ramener la reno kelmeni ya eva gominati c'est-à-dire il est réhabilité mais j'ai tanya ngi projet folo ko logo mundo na ra nière et mu guerre projet là à nous 2 semaines fête d'indépendance rally et je folo ko logo mundo alors au Mali ma c'est donc Amase dangane debe nga radio balam. Tanda sa manafari onga kolong politique. Bo ibiri malingira na flama dendere.
Yati. Mais un politique tongo tout bangi qui n'a pas s'attendre après il n'a bloqué ma. Yati. Et puis pouvoir n'a pas. La Guinée qui mouna cessé avec tous nos problèmes. Quand on finit n'a pas la Guinée qui ma, mais au mouna cessé on politique n'est pas la fait. N'ayambe mengera mandat d'ongweta nous a concentrer ma rawali d'ongwena na bara. Allahu Akbar. Na on a colon depuis qui na qui na janvier. Est-ce que il va la Guinée au sujet de développement des débats différents au moment où la constitution ouais. Est-ce que la constitution n'a tout ça? Est-ce que la constitution n'a école tima? Ou bien élection? Est-ce que la constitution élection n'a niema quand tu finis la la Guinée qui m'a bas? Pourquoi on a une élection finir? On m'a débat essentiel là la Guinée. Ben l'élection rally, on a fait 2 ans, on guérit Sophie. Élection fan bara, on m'a guéri Fanso parce qu'on moulin on bourma. On kata on a politique, on a à contrôler on wani, amaro on mousse c'est sur la Guinée. On mousse c'est sur la Guinée. À la raffaire la Guinée qui est politique puis. Moutando ma pile. O mutamri donc boyen sa iborira no aka konte fili badi manga polo benara ni ko développer ha politique ni mira e femme manu mira ne créer o na muna fayto mani namma yati chinois mo voter ma est-ce que bara mais chinois arabu ko mundu mane a mo élection jour na to vous savez ti lima mo voter moi mengene de yati parce que mira ne politique là-bas machine. Depuis du Méditerranée réformé, il y a toute une place qui est préparée pour ça. Mais nous sommes politique là. Il y a une école primaire, nous sommes politique là, et bien préparer une activité là. Donc, il suffit seulement il y a batanga kéré sauter, baba bangi mati. Et vanga c'est à valeur ma fin de la baffe. Il y a parti créé. Politique va fin de sera to ngwani. Il faut manere. Pauvreté. Donc ndambe. On a catalysé dans ma politique. Bien sûr qu'on a ma démocratie dans Roma. Mais il y a 6 ans. Parce que démocratie, mon état, il y a 6 ans. Donc, on a maîtrisé. On va faire élection. On va faire élection. Il faut m'aider juste pour organiser une élection. Exercice, mais vous allez entendre des sommes. Hôpital foutu la Guinée. Juste pour organiser une journée, mais femmes et qu'il y a la boîte. Est-ce qu'on a hôpital foutu d'Angui, n'a qu'il y a la gourde fait quoi? Voilà mon question à ça, on est à bout. Élection législative n'a pas fait qui? Ce sont des milliards et des milliards, 300, même 300, 500 milliards, 400 milliards. Hôpital hier non tiré 400 milliards de francs guinéens. Écolière Mundu non m'a tiré 400 milliards de francs guinéens ou 500 milliards. Moi, c'est la question là que je me pose. L'exercice finiré ma couille, est-ce que c'est qu'il y a un circuit? Là, on coûte plus de 500 milliards. Alors que nous n'avons pas de kala fourane à Dandemai. Anouanye Faras Garoni Kramai. Anouado Faras Beliti, arrête Kanakaran. On donne l'importance aux choses qui ne répondent aux besoins de la population. On va en mini, dira l'Italia, puis son nom. Bon, il y a une politique colon. À mon fait, Gassama, il va y bara, il s'en bien en souris. C'est ça, mais fini, mais exercice n'a rien mais raciste ce dérangement. Pourquoi politique ou une activité dirige déranger la Guinée? Élection n'a pas fait qui car les sailles mon ami il doit boire tout mané griffé il doit kérir mi griffé mais rare il n'a pas fait rien que mais n'a kanami ma oui minimum mirema mirinde farama pour moi dans la mara il n'a pas fait parce que rare il kérir rare il mara ou va les politiciens ben il a la Guinée dit boyer ça.
yati kemuno mo nga fande ya ifeu parce que pour moi politique munoma amuru ma développement yora ba wumbe donc iralu wontango ma développement ba wunyete kanna daga no maniedi ponga no skadi yarima parce que on fa mara media seni ra budget on fa mara media parce que mo ta interpeller ma gone rebe na politique amuno mo ni interpeller parce que tambe c'est leur droit borira 500 milliards saytanga exercice qui exercice na hal mbangira kilmama 500 milliards de francs guinéens pour juste aller mettre des tickets, irratiquer sa boîte quand vous terminez. Donc vraiment, alors on a fait la consi, la même manière qu'on critique le gouvernement actuel sur des dépenses inutiles, remettons aussi en cause notre système démocratique. Cobri n'a pris dépenses inutiles nara pour une population qui a besoin de tout, qui est pauvre. Ça n'a aucun sens pour moi. Non, ma conclusion, la Guinée qui est rare, et budget n'a ça, c'est disposition, on a un budget questionné, na budget la mara hôpital Ramini. A chauffé la mireira, mire femme bansera on tira mira fallait itana voteri itana muvoteri qui mirinanga ena mina mugaer. Ya avait ba politique élection na badi a wonya a kelimana élection na tamba. Un système électoral là naba Gambie n'a rien par rapport à la Guinée. Gambie ne peut être qu'une région en Guinée. À la superficie na ra ressources kiyama. Les élections organisées en Rwanda et dans aboro rabidji amusla dede wala Guinée rabidji mato nyeyo nye élection film wala rabidji mato élection bien seulement ça on a élection c'est pas pour les pour faire affaire yati éliminer la ambassade la commission puis crise cardiaque na soma fara parce qu'à Koleba va cobrir cette élection nous coûte très cher pour une population qui a besoin de tout non manana fala de ala masala la mamoud on ma développement wayna en femme dimanche le ouais on femme une stratégie de ça dit mais ngemundu no mani aider ces exercices inutiles qui n'apportent aucun développement à la Guinée attendons ma stratégie mundu ça dit élection na ba la Guinée on a 100 milliards gaspillés yati khali la muna plan de développement qui attend ngemu fa wumbe Mengeyo fa on ta ma budget élection ba sanga organisé c'est dans les 500 voire même 1000 milliards de francs de milliards de francs guinéens mengemu na ki na ram fa mo ma solution yo créer parce que na 1000 milliards ou na 500 milliards hôpital yeri sare na kui école yeri sare na kui tout yeri sare na kui aguru donc wala mo menge question na ma on ga ko menge na ram fa wumbe parce que menge ga fa nyaari li ka paradis ou bien baraka dende on ma dépense la goro ma kianere ou ma recette rano bodi et nana ma menge fay ou bien menge o ma dépense la goro ma sur des choses inutiles menge fay munaki on tambe élection na reki ça n'a aucun sens pour mettre 500 milliards de francs guinéens là-dedans. Esuma enu wali kifanye basket tout le mati fanye pili mbala wonu wali sa ne biri tout le mati muda internet de la rema muna kulungu fandulu goto kifanye o ma émission tande gema mbala wo fan mama sa wonu wali dimanche lo ko manna wo mboro to ma bas dinera développement ta émission kire wona mané o matul mati be ne fan na Amérique de la rema enu wali ne wo ngura même Facebook ma fan wali et on a colon to radio yana ma huda mer dunya ire internet barakil on prépare fait élection yara élection présidentielle anu législatif on a mané président Alpha Konda wonguira mefe umbara message samba ma amanga fala ra délégation mege be iraba mai fuyama ira ministre beba iba kula la sa uma menge yama menge Alpha Konde amu sese to fe ilerma ina dar minifine kwa nu yanyi amena to sarve ki sese dangi wala Guinée amakolo tana kasurira consultation namula mpe para opposition musira consultation et des organisations à la au Mali
alaka mali ungamini gife kui la Guinée fanga heri sto mais Alpha Condé na kilma Alpha Condé na ma ray mengea dongwe alamma ara disposition tongo una kulu untanyika de kulu Alpha Condé na me kulu kono hay kolonu amu biremeranu hay kolonu Alpha Condé tambara loyira kanereki abara magaru awa mumu wonu walisa umana umborto matina tina samedi uma émission na politique la Guinée et le développement la GD tina samedi ma ofa umanga fa la Guinée fait fala FNDC RPG Arkansas moto de Washington DC tan amulang Alpha Condé mu yala ngura pew mini RPG mu mini pew donc il a mané Rana fi mato investisseur et femme me tori mu investisseur yo tori bien awa atanana ki mumbara wonu walisa wona umbolo to matina wonu wali ki fa katarabi tulmati fanye pirma ne na pirin connecté mumbara wonu walisa wona ko ma radio nyalama na ma disposition ala ratina fi ma tina kai ala ratina kai tina fi ma ngana umbora lande radio ma débat politique. FM. Tout le matin, 7h, 9h. Entre musique. Ok, tu veux du son?